सागर दत्त मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नॉर्थ 24 परगना के अंतर्गत कमरहट्टी में उपस्थित सागर दत्त मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 6 फरवरी के रोज 24 वर्षीय साइमा फिरदौस को सही चिकित्सा न मिलने के कारण मौत हो गई, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश पाया जा रहा है। ये पूरा मामला 3 फरवरी से लेकर 6 फरवरी के दरमियान का है, जिसमें 24 वर्षीय साइमा फिरदौस को नॉर्मल डिलीवरी के बाद लापरवाही और सही चिकित्सा न मिलने के कारण जीवन से हाथ धो देना पड़ा। साइमा फिरदौस के घर वालों का कहना है कि कमरहट्टी नगर पालिका वार्ड नंबर 7 1 नंबर अनवर बगान के रहने वाली 24 वर्षीय साइमा फिरदौस 3 फरवरी के रोज सागर दत्त मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड में भर्ती कराया गया। 4 फरवरी को जहां डॉक्टरों ने उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट किया और 5 फरवरी के रोज रात 10:40 पर नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा एक बच्ची का बर्थ होता है। नॉर्मल डिलीवरी होने के 1 घंटे के बाद डॉक्टरों के द्वारा पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है, जबकि घर वालों ने डॉक्टरों से सवाल किया कि इस ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने बताया कि मरीज का ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण ये किया जा रहा है। इस पूरे मामले में सागर दत्त मेडिकल एंड हॉस्पिटल के जिम्मेदार मुंह खोलने से भी बच रहे हैं। मरीज के घर वालों ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनके पेशेंट के साथ लापरवाही की गई है। जब मामला हाथ से बाहर हो रहा था तो उन्हें अंधेरे में रखा गया, दूसरे हॉस्पिटल भी रेफर नहीं किया, साथ ही साथ उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। इस पूरे मामले को लेकर पेशेंट के घर वाले कानूनी चाराजोई का भी मन बना रहे हैं। शनिचर के दिन पेशेंट को लेके गया था, पेट में दर्द हुआ। शनिचर के दिन लेके जाने के बाद पेशेंट को भर्ती किया गया। शनिचर से रखे एतवार के दिन डॉक्टर आया, नॉर्मली ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया। सोमवार के दिन रात में 10:40 में नॉर्मल डिलीवरी होता है पेशेंट का। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद 1 घंटा के बाद बताया जाता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा। अब किस कारण हो रहा है ये डॉक्टर नहीं बताया, सिर्फ डॉक्टर बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा, और उसके बाद 1 से 2 घंटा के बाद उसको फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया गया। ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने के बाद पेशेंट के घर वाला पूछा, उसका गार्जियन पूछा कि क्यों लेके गए, तो बोला उसका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा। तो ब्लीडिंग क्यों नहीं रुक रहा, सवाल किया गया क्यों नहीं रुक, तो उसके पास उससे प्रोसेस में उससे सिग्नेचर करवाया। तो उसके घर के जो गार्जियन है वो तो नर्वस हो चुका है। डॉक्टर जो बोल रहा है वो सिग्नेचर करते चला जा रहा कि कंडीशन, खाली डॉक्टर बोल रहा कि कंडीशन खराब है, कंडीशन खराब है। इस तरह से करते करते ये आपको सोमवार के रात में स्टार्ट हुआ, ब्लीडिंग 6 बजे से स्टार्ट हुआ है। आज देख लिया, आज मंगल है, आज मंगल तक पूरा ब्लीडिंग होते जा रहा। हम लोग सुबह में 9 बजे गए हैं डॉक्टर से रिपोर्टिंग करने के लिए। डॉक्टर से जब रिपोर्ट मांगे हैं कि आप मेरे पेशेंट का क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट दीजिए, तो डॉक्टर बोल रहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। एक जूनियर डॉक्टर आता है, सीनियर बन के आता है डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर ऑलरेडी, वो सीनियर बन के आता है। वो बोलता है कि तुम्हार पेशेंट है ना, काल के सीजर হয়েছে যখন রক্ত বেরোচ্ছে। বলে আরে কীরকম আপনি ডক্টর, একটা ডাক্তার জানে না কি পেশেন্ট কি নর্মাল ডিলিভারি হয়েছে, আপনি বলছে সিজার হয়েছেন, আপনি শিগগিরই গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। संगे संगे वो बोल रहा कि हमसे भूल हुआ है, हम जा रहे पूछ के आ रहा। उतने में हम लोग जब चिल्ला चिल्ले किए हैं, उसके बाद हम लोग अपने इलाके के काउंसलर मेहदी इमाम, 7 नंबर वार्ड के मेहदी इमाम और अफजल खान को भी बुलाया गया है। अब फाड़ी के इंस्पेक्टर और बहुत सारे बेलघरिया के ओसी भी आए हुए थे, सब कोई मौजूद था। उनके मौजूदगी में ये सब बात हुई है। उसके बाद जब हम लोग अंदर गए, डॉक्टर से मिले, तो दूसरा कोई डॉक्टर आया। दूसरा डॉक्टर आने के बाद हम लोग पूछे कि मेरा पेशेंट का क्या प्रोग्रेस है, पेशेंट का क्या रिपोर्ट है। तो डॉक्टर आके बोल रहा कि पेशेंट का रिपोर्ट सही नहीं है। हम बोले आप क्या उसका स्क्रिप्शन पढ़े हैं आप? बोले ना, আমি তো এখন স্ক্রিপ্শন দেখিনি, आप बताइए कि স্ক্রিপ্শন না দেখ। ও ডাক্তার বলেছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম কি আপনি স্ক্রিপ্শন পড়ে এসেছেন, যে প্রথমে ডাক্তার যে ডিল করে গেছে দেখে গেছে, আপনি এই স্ক্রিপ্শনটা দেখে এসেছেন? বলছে না, আমি এখনো দেখিনি। বলে তাহলে কি করে চলে এসেছেন বাড়ির লোককে সমঝাতে? হ্যাঁ, ও চলে এসছে, বলছে আমি এখন যাচ্ছি, এখন দেখছি। বলি না ঠিক আছে, গিয়ে দেখো আসুন। তারপরে আমার বউ বললো না, আমি আমার পেশেন্টকে দেখবো। ওই সেই সময় গেছে, বলছে না যেতে হবে না, ও বলছে ড্রেস পরতে হবে। তাহলে আমার একটা সরু ভাই ছিল, সে বললো কি না এখন কিছু হবে না, আমরা যাবো দেখবো। আমার পেশেন্টের অবস্থা খুবই খারাপ, ব্লিডিং হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে, কোনো রকমের থামলাচ্ছেই না। এরা বলছে শুধু আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। আরে কিসের চেষ্টা করছি, তোমরা সামলাতে পারছো না, আমরা বলো অন্য জায়গায় নিয়ে যাবো, কিন্তু তাও বলছে না। বলছে আপনি ভেন্টিলেটার লাগাই দিচ্ছে। আর ভেন্টিলেটার কতক্ষণ লাগাবে তুমি? আমি যখন গেছি, আমার বউ গেছে, এই রিপোর্টটা নিয়ে এসেছি। দেখুন, আমরা 10টা মানে 11:40-এর মধ্যে যখন কাউন্সিলর ছিল, 2টো কাউন্সিলর ছিল, সেই সময় আমার বউ গেছে। এই দেখুন, সেই সময় পেশেন্টটা মারা গেছিল। এই দেখুন, পেশেন্টটা সেই সময় মারা গেছিল, কিন্তু এরা মানুষকে বোকা বানায় রেখেছিল কি না ভেন্টিলেটার আমরা লড়ে যাচ্ছি, কিন্তু কিচ্ছু করেনি।
যাই ডাক্তারকে আমরা জিজ্ঞেস করছি যে আমার পেশেন্ট কী রকম আছে, কেউ উত্তর দিতে পারছে না। তারপরে লাস্টে আমরা বিকাল দিকে কাউন্সিলরকে জানাইছি, আবার এমএসবিপির কাছে গেছি, এমএসবিপির সঙ্গে দেখা হয়নি। ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল, ওনার অ্যাসিস্ট্যান্টকে আমরা বলেছি, ও আমার উপর রাগায় গেছে, ও বলছে কি আমি খবর নিচ্ছি। বলি ঠিক আছে খবর নিন, আপনি এটা চিন্তা করুন, হসপিটালে এত ঝামেলা হয়ে গেছে, পুলিশ এসছে, কাউন্সিলর এসছে, কিন্তু এমএসবিপিকে খবর নেই, এসব নাটক করে যাচ্ছে। এমএসবিপি মানে অ্যাসিস্ট্যান্টে কই একটা ভদ্র মহিলা বসেছিল, ওনার সঙ্গে আমি অনেক তর্ক হয়েছে। উনি একটা খুব খারাপ প্রশ্ন বলেছে কি তোমরা না নর্মাল ডেলিভারি যখন করাও, নর্মাল ডেলিভারি করাবে আর মেয়েটাকে বাড়ি বাড়ি কাজ করাবে, এটা খুব খারাপ। কিন্তু এটা যে কথাটা বলেছে খুব খারাপ। আমি পুলিশের ফাঁড়ির পুলিশ ছিল, ওনার সামনে আমি যখন জুনিয়র ডাক্তাররা ছিল, আমি বললাম কি যে ওটি করেছে প্রথমে ডেলিভারিটা করেছে, ওর নামটা বলো। ও বলছে কি না নাম হয় না, নাম লেখা যায় না। আমি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাইছি যে স্যার দেখুন এটা ভুল বলছে, যে ডেলিভারি করাবে ওর নাম হবে না, এটা কোনোদিনই होते पारे ना। जे डॉक्टर का दायित्व नेबे और डॉक्टर का नाम भी नहीं है। नाम हो, वो बोल रहा कि नहीं डॉक्टर का नाम होता ही नहीं है, इसमें नाम नहीं लिखा, वो नाम दिया भी नहीं है। वो सब সিনিয়র ডক্টর করেगा तब ना होगा। আমরা যখন গেছি দ্বিতীয়বার যখন গেছি ভর্তি মানে পেশেন্ট কাছে, পেশেন্ট তো মানে ভর্তি করেছিলেন পেশেন্ট? পেশেন্ট তো মানে শনিবারই ভর্তি ছিল, কি কি কারণে ভর্তি হয়েছিল? ও ডেলিভারি ছিল। তা যখন ডেলিভারির আগে যখন চেকআপ করাতো তখন ডাক্তার কি বলতো অসুস্থ ছিল নাকি সুস্থ ছিল? ঠিকই ছিল তো, পেশেন্ট তো আমার ঠিকই ছিল। ডেলিভারি হয় 1 ঘন্টা পর তো মানে এই কন্ডিশনটা হয়েছে, ব্লিডিং আসছে। অপারেশনের আগে যখন চেকআপ হয় হ্যাঁ। তখন সেই চেকআপ দেখে তো বলতো ডাক্তারটা রিপোর্ট। তো ডাক্তার তো কিছু বলেনি, ডাক্তার তো সেই সময় তো ডাক্তার কিছু বলে সব প্রেসক্রিপশন তার রেখে নিয়েছে। বাড়ির পেশেন্ট যখন বাড়ির লোক গেছে ওকে জানাবে তো তোমার এই কন্ডিশনটা খারাপ, কিন্তু কিছু জানায়নি। তো এই 25 বছরের মেয়ে চলে গেল হাত দিয়ে, এর দায়িত্ব কে নেবে? হসপিটালে আয় দিন তো প্রায় দিন এইরকম ঘটনাটা হচ্ছে। এখন যদি আপনার কালকে একটা ঘটনা হয়েছে, একটা পেশেন্টের হাত মানে হাতের আঙুল ভেঙে গেছে। আপনি চিন্তা করুন, সাগর দত্ত হসপিটালে, এত বড় হসপিটালে ট্রিটমেন্ট করতে পারেনি, বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। কত খারাপ ব্যাপার এটা। না তাহলে এই যে আপনারা কি মনে করছেন পেশেন্ট কখন মারা গেছে? পেশেন্ট তো আমার মনে হচ্ছে 12:30টার সময় মারা গেছে। এরা ভুল জানিয়েছে এরা জানাচ্ছে পুরো ফোর্স নামাই নিয়েছে। শুনুন, যদি আপনারা ভুল করেননি, ডাক্তার যদি ভুল করেনি, তাহলে এত পুলিশ ডাকবার দরকার কি ছিল? পুলিশ কেন ডেকেছে? ওরাই ডেকেছে। কেন ডেকেছে पुलिस? पुलिस तकरीबन 7 बजे से पुलिस आके खड़ा हुआ था। हम लोग जब एमएसबीपी के पास गया है, उसके बाद चिल्ला पुकार हुआ है, उसके बाद दुनिया भर का पुलिस पूरा रेप नामाई दिएছিল। আমাদের ভয় নেই, আমার পেশেন্ট খারাপ হয়েছে, আমরা জিজ্ঞেস করবই 100 বার জিজ্ঞেস, আমার পেশেন্ট অবস্থা কেন খারাপ হয়েছে। তাহলে ওরা তো অন্য হসপিটালে ট্রান্সফার করতে পারতো। ও বলছে যে যখন তোমরা ভেন্টিলেটারে ভেন্টিলেটারে আছে পেশেন্ট, ভেন্টিলেটার খুলতে গিয়ে এইবার তোমার দায়িত্ব। আবার এবার চিন্তা করুন, আমরা যখন বলছি কি আপনারা একটা ডাক্তার দিন, আমি অ্যাম্বুলেন্স একটা আনাচ্ছি, অ্যাম্বুলেন্সে সব কিছুই থাকে, কিন্তু একটা ডাক্তার লাগবে, কিন্তু বলছে কি না সরকারি ডাক্তার যাবে না ওখানে। তা আমরা পেশেন্টকে অন্য জায়গায় কী ভাবে নিয়ে যাব এটা বলুন। কাল থেকে হ্যারাস করে যাচ্ছে ওরা, কাল থেকে হ্যারাস করে যাচ্ছে। আজকে লাস্টে পেশেন্টকে মেরেই ফেললো ওরা। তো বাচ্চাটি কেমন আছে? বাচ্চাটাকে আমরা ছুটি করে নিয়ে এসেছি, ওর মাসির কাছে রেখেছি। আর কি করব, ওখানে তো বাচ্চাও মারা যেত। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি কি আপনারা, আমার এখানে বিধায়ক আছে, মদন মিত্র আছে, সৌগতরা আছে, এরা দেখুক। এও প্রায় দিন এইরকম ঘটনাটা ঘটছে, এরা একটু দেখুক, ভালো করে দেখুক এরা। কি এই বিষয়ে কি কোনো আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছেন? হ্যাঁ আইনি তো নেব, আমরা তো কেস করবই, আমরা সবার উপরে কেস করব। এমএসবিপি সে নিয়ে সবার উপরে, যে ডাক্তার ছিল সবার উপরে আমরা কেস করব। আপনাদের কি কোনো এই বিষয়ে কি কোনো থানায় কি আপনার মানে কামারহাটি থানায় কি কোনো আজকে তো আমরা বডি নিয়েছি, আমরা শান্তি হোক, তারপরে আমরা চিন্তা ভাবনা করে থানাকে জানাবো, কাউন্সিলরকে সব জানিয়ে দিয়েছি। তারপরে আমি পঙ্কুদা, আমার ভাইস চেয়ারম্যান আছে পঙ্কুদা।